Yo, hello guys. So in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-macro sa Anime Expedition. So disclaimer lang is that this video is not a promotion or anything on using third party sa Roblox. So use it at your own risk. So ipapakita ko sa inyo now. So first of all, punta muna kayo sa play. Or punta muna kayo sa play kung anong gusto nyong ipag AFK, di ba? O dun saan kayo mag-macro. So let's do the first map kasi bago pa lang account na ginagamit ko right now. So let's go. So stop ko muna. So okay, nandito na tayo sa game. So in this game, wait na lang tayo. I-execute yung ibibigay ko na script, which is the AE na nilagay ko dyan. So execute nyo muna. Okay. Tapos wait nyo lang mag-load. Sa akin kasi dito yung natagol ko na kasi yung map. So medyo mag-change yung map dito. So i-change ko muna yung map dito. Dito sa utility para yan hindi maglagay. So off nyo muna yan, i-hide nyo muna. Okay, para then after that, huwag nyo muna i-start Huwag nyo muna i-start. So wait nyo lang dito. After that, punta kayo sa macro. Then lagyan nyo ng name, kahit anong name. Then after nyo malagyan ng name dyan, is create macro. Okay, pag na-create nyo na yung macro is pwede nyo na yung i-record. So before yung mag-record kayo, start nyo muna yan, then record. So yung ginawa ko dyan is clinic ko yung record muna So ganyan, click nyo yung record, start game. After that, ilagay nyo yung character nyo na gusto nyo i-macro. Okay, then just manually upgrade it first para ma-save siya. So manual nyo muna kayo dyan. Okay, balik lang ako pag pag malapit na matapos yung ba't nga always. So andito na tayo sa wave 14. So wait na lang natin na dapat i-max upgrade nyo na lahat ng unit nyo. Tapos after nyo yung ma-max upgrade lahat, i-turn off nyo na yung record macro. So naka-on pa right na sa akin. Ito turn off nyo rin after nyo ma-upgrade lahat. So turn off natin yun. Wait lang na-turn off natin. Okay, na-turn off na. After ma-turn off yan, is goods na yan. Masisave na yan. Automatic magsisave na yan. So, dyan. Pakill muna natin. Wait muna natin ma-end. Bago tayo mag-restart para makita nyo guys. Also, a big tip is that you should turn on the anti-AFK sa settings din. Dun sa utilities na sinabi ko kanina. So, dyan, naklaim ko na dyan dito. So, magre-restart ako dyan. So, pag na-click nyo na yung pagpunta nyo sa macro, turn on nyo yung play macro dyan. Tapos, i-start nyo. After mag-start nyan sa game, yan, mag-automatic place na yan. Diba? So, goods na. After nyo ma-click nyan, okay na yan. Pwede na kayo mag-FK dyan. Just remember, i-turn on nyo yung sa settings ng laro. I-turn on yung auto-replay or auto-next. Or i-turn on nyo yung anti-FT para di kayo ma-disconnect. So that's it everyone. Thank you for watching.